যাবলৈ লৈছোঁ মোৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ। তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে বনাই দিওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ। তো ব'লক তেন্তে যাওঁ। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना। इस तरह दौरे तो कैसे सोए जाना, इस तरह दौरे लो लो लोरी सुनाना। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमरे सब के हो जाए आना। कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझाना। अभी अभी तो हमने ही जाना, तू कायना 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 लोरी सुनाना। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना। इस तरह दौरे तो कैसे মই আহি পালো। मा खालामबाय दङ? নাই নেকি? বাবু শুই আছে ইয়াতে। এই চাদৰ মেখেলা এযোৰ নিব আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰত ইমান চাদৰ মেখেলা নাই যে। হাঁহ মাংস খালোঁ, ইমান জ্বলা। জ্বলা লাগিলে এতিয়া অলপ পথাৰৰ ফালৰ পৰা আহোগৈ। তাতে মানে চবে আছে বোলে, পথাৰৰ পৰা আহোঁ। বলক জংঘল জংঘল জংঘল। ইফালে ইয়াত নতুনকৈ উঠি অহা মানুহবিলাক আছে, গৰাখহনীয়া মানুহবিলাক ইয়ালৈ উঠি আছিলে। আহি পালো পথাৰত, খৰিহ তুলি আছে। এইখিনি যে আয়ঙা মাৰি লগাবি নামানিব। এয়া অলপ আগত কেতিয়াৰ পৰা গুলি আছ? সাৰ পাইছিলে আকৌ, শুই থাকিলে। খামহে আবাৰ হাঁহ মাংস ভাজি খালোঁ। ইমান জ্বলা। আলু কেঁচা
Sage. दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए आना इस तार द्वारे तो कैसे सोए जाना इस तार द्वारे लो लो लोरी सुनाना दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए आना कभी कभी तो हमसे घबराना सभी को तुम ही समझ आना अभी तो हमने ही जाना तू कायना 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 लोरी सुनाना दिल की धड़कन से तो आए जाना हमारे सब के हो जाए आना इस तार द्वारे तो कैसे सोए जाना इस तार द्वारे लो लो लोरी सुनाना लोरी सुनाना लोरी सुनाना ইমানতে শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম